তিনি kotal বিভিন্ন dol yakare sini party phane rongno ane kha kopone hamjang mungya pare norongno jotono anglam sobo chongki chapasanai jotono pasanai chong pal khaye pasanai ane loge loge jotono ma sanai norok yak rosomde jotono pal khaye chong boskango edisi narik nangnai tiprasano mathangani bagai tiprasano mukti rinane bagai chini borono mukti rinane bagai chong jotono yak muthi khaye jotono pal khaye awas kuchuk khaye jotono hindi bololo Bharat Mata ki tebo kotorong nanai Rajbari khana nangnai Khomolong khana nangnai CPM Jiten Chaudhary song khana nangnai Congress ni Sudeep Burman song khana nangnai borong na kharina nangnai jotono pal khaye bololo Bharat Mata ki BJP Narendra Modi Amit Shah Nitin Nabin Rajiv Patel Professor Dr. Manik Shah Belai Hamai Achok Badi Chini Khorak Khanaka Chini Khorak Khanaye Jotono Oroni Kharbaika Jotono Kharbaika Belai Hamai Chini Norok Jotono Saimano কয়েকদিনই বিসঙ্গ 20 তারিখনি বিসঙ্গ এডিসি নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা খাইনায় যত ও ত্রিপুরা হাসতেনি যত ত্রিপুরা সারক मा मोथांलायसिनाय मोथाङोब्ला जत पालखाय मोथाङोब्ला तिप्रासारावनो जत मोथाङोब्लाना जों तिप्रासारनो मुक्ति मारिसिनाय तिप्रासारनो मा मोथांसिनायसो बसताङो सिनि एडिसि निर्वाचन ओ निर्वाचन जतनिसाय इम्पर्टेन्ट Chini Tiprasaran ni bagai, Chini Borok Dapani bagai, Chong Tiprasaran ADC area o tongosong, Chini Manthai, Shokta, Rithai, Joto ADC o song tongo. Abang bagai Chini bagai, Belai important Chini bagai ADC nirbacon, o nirbacon o chong. Jasa puno joylab na khainai chong joto tini ojaga jara phaine rok bibhinno dol yakari phaine rok joto no leader chong chini borong ni bagai mothangna ni bagai chong changori khawai election pai asa porjonto মাঠে ময়দানো মা নখনায় যতনো পালখায় বাজাবে প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ ওয়েলকাম প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ ওয়েলকাম প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ নং সং নং লাম সগো বেলা হামবাই চংসিনি বরনি বাগে মাঠে ময়দানো মা নখনায় চাঙ্গরি খাওয়াই চিনি বড় মা মোথাংসনাই খাজানি তাকতাই বুকুকস নরক যতনো সাইমানো তিপ্রাসানি বুবুঙ্গই তিপ্রাসানো মোথাংনানি বাগै তিপ্রাসানি সেন্টিমেন্ট ফুনাंगै তিপ্রাসা দফনো মোথাংसिनाय হনে তিপ্রাসা হনে সিরি খগै তিনি 5 বছর ওংখা এডিসি থাঙ্গা বরক তিপ্রাসান বাগै তামো খাইগে সাদিন নরক বরক
띠프라산의 밖에 버럭 뚜마 카이가 কোনো খাইয়া 띠프라산의 턱올까 띠프라산의 원해 오kulaga로 할까 정마 시사시나이 가자니 다국대 부국정 정마 곡시나이 자라 리더로 띠프라산의 밖에 정마 너커지나이 지니 버로로는 정마 못한나이 정태의 턱옥장리야 가자니 다국대 부국정 정태의 턱옥장리야 বসকালে নির্বাচন 정초또는 마태 ময়দানে যিনি থুই দংশক যিনি লাম্বা দংশক যিনি দফানে বাগাই जों লড়াই খাই থানায় যিনি দফানে বাগাই जों মুক্তির বাগাই जों চট্টনে পাল খাই মা ইয়াক নখলাইনাই ও নির্বাচন ইম্পর্টেন্ট যিনি বড়নি বাগাই যিনি ত্রিপ্রাসানি বাগাই संतई थकोक जागलिया कुछ ना कुछ मिलेगा गेटर टिप्रोलन मिलेगा कुछ ना कुछ देगा इंटरलोकेटर लास्ट फाइट करीखा पहला जाति हिंगा जाति करीखा ताबुंगा पार्टी सी कोतर बंगनी खसाई कलक कलक वांसा टक्सा मुगलिसा ताबुके बरक सी टिप्रासा थानसाकु मा था सिनी प्रखोगो मा बुझिनाय खसाय खलक खलक दा पर टिप्रासान सिनाय टिप्रासान मुक्ति रेनाय पदा ताखाय बसि टिप्रासापु ते थकक जागलिया खाजानि ताखौ ते बुकुकसा ता थकक जा पाइसिदे যারা তিনি ওরা ফাইনাল চট্টনে তিনি অন্য দল রিয়া করে যারা ফাইনাল করে বুঝিখা এই 5 বছর कुछ ना कुछ देगा कुछ ना कुछ मिलेगा दिल्ली में बुलाया है लास्ट फाइट पूरी जाति 10 तारीख में रिजल्ट होगा 11 तारीख में गेटर त्रिपुरान मिलेगा कोनो फरीनी में या ज्योति रोरी खगाई चौंग बीजेपी नहीं बीजेपी नहीं एडीसी वो चौंगरी नहीं चौंगरी नहीं चौंग एडीसी चाकरी नहीं डायरेक्ट फंडी नहीं 125तम जों सिरि नहीं चौंग नहीं बरग रिमाया रिखाय नरेंद्र मोदी सिरि नहीं रिखाय नरेंद्र मोदी नहीं रिखाय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक सारी नहीं रिमाया बरग रिमाया वो पृथ्वी ध्वंसक बरग रिमाया रिखाय जों रिनाय बीजेपी रिनाय जों रिनाय इलेक्शन परे क्षमता फाइमानी परे जों रिनाय जों रिनाय बीजेपी रिनाय बीजेपी बीजेपी दिएगा तो हम लोग देंगे कुछ देंगे तो हम लोग देंगे कुछ करेंगे तो बीजेपी करेगा कुछ करेगा तो मोदी जी करेगा कुछ करेगा तो प्रोफेसर डॉक्टर मानिक जी करेगा जों तै थकक जले खाजानि दाखक देब खुक्सं आबार बागनो दिनै जों जतन समय थांनाय जोंनि बैसागुदै जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन जोंनि टिप्रासानाव जों बांसिन बागै थै रिखाय थै रिनाय जान रिखाय जान रिनाय लामा कचंना तब जोंनि टिप्रासानाव जों मुक्ति रिनाय ओ कक सावैनो अरनि ककानि मोथाका जतन हामबाय जतन खुलुमबाय गा नरक तिनि अर समय थांदे जों जोंनि टिप्रासानाव मोथांना नाय बेले बेले हामबाय।